अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में हर जगह पे नेज़ाबाज मौजूद हैं, बड़े बड़े अच्छे हमें सवार मिले। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि 80 साल के बुज़ुर्ग भी मिले जो अब तक नेज़ाबाजी कर रहे हैं, और साथ हमें 10 से 12-13 साल के बच्चे जो मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियो के नीचे सुर्ख बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप डायरेक्ट देख सकें। देखें ये हमारे बेटू की तरह हाशमी याद गोंदल साहब, ये एक मशहूर नेज़ाबाज जिनका एक नाम है पाकिस्तान में भी बैरून मुल्क में भी, चौधरी अशरफ याद गोंदल साहब, उनके बेटे हैं हाशमी याद साहब। ये छोटी सी उम्र में नेज़ाबाजी कर रहे हैं और अक्सर जब हम उनकी वीडियोस देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि ये छोटा सा बच्चा एक इतनी तेज़ी से घोड़ा दौड़ा रहा है। तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ है। पहले इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशिम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। तो बेटा आप भी छोटे से हैं, तो आप नेज़ाबाजी आपने कैसे सीख ली है? बस अब्बू के उनकी बातें सुन के उनको फॉलो करते हुए जब टाइम आया तब उन्होंने मुझे बताया कि आपके ये उस्ताद हैं, उनसे फिर आगे सीखी है। यानी इसमें आपके अब्बू की ख्वाहिश भी शामिल है? अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैट्रिक तक, फिर उन्होंने कहा कि अच्छे नंबर दो, तो फिर जो है ना आपको पहले तो अच्छे नंबर दिए, मैंने एक्स्ट्रा मेहनत की तो उन्होंने जो है ना मुझे इजाज़त दी है दौड़ने की। यानी आप अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर रहे? जी, पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। जहाँ पे नेज़ाबाजी का दिन होता है वहाँ पे मैं पढ़ाई में एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम दे लेता हूँ, उससे मेरी। अब तक आपने बाकायदा मुकाबलों में हिस्सा लिया है? जी, बाकायदा मुकाबलों में हिस्सा लिया है। और कोई नाम लिया है? जी, नाम मैन ऑफ द मैच में लिया है आज़ाद कश्मीर में, भिम्बर में। माशाल्लाह जी, मैन ऑफ द मैच। यानी कि वहाँ पे कितने सवार थे जी? वहाँ पे तकरीबन 50 से 60 सेक्शन थी। 50 से 60 सेक्शन। सवार टोटल कितने थे? सवार तकरीबन 800 सवार था। तो अपनी सेक्शन के आप लीडर थे? जी नहीं, मैं चौथी लाइन पे दौड़ा था। लेकिन आपने जो है वो मैन ऑफ दी टूर्नामेंट जो है वो अवार्ड लिया है, यानी अच्छा दौड़े हैं। और किला भी जो है वो उखाड़ा है? जी, किला भी उखाड़ा, अच्छा स्कोर था। यानी स्कोर की बुनियाद पे बाकायदा आप आए हैं? जी, स्कोर की बुनियाद पे। तो ये ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला है कि बच्चा है छोटा सा, चले हौसला अफजाई कर दे? जी नहीं, अपनी सेक्शन में पहले सिंगल में तो चौथी लाइन पे दौड़ता रहा हूँ, जब सेक्शन की बारी आई तो अपनी टीम में फर्स्ट पे था। हाँ, बल्कि जी मैं एक वाक़या आपको सुना दूँ कि म्याना गोंदल में एक मेला था, पहली दफ़ा इन्हें मैंने वहाँ पे देखा। तो एंड पे ये टीम इनकी फाइनल में पहुँच गई थी और ये 100% यकीन हो रहा था कि हाशमी याद गोंदल जो है इनकी सेक्शन जो है पहले नंबर पे आएगी। और इनके वालिद साहब ने एक कुर्बानी की मिसाल कायम की कि चूँकि हमारे पास दूर दूर से मेहमान आए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि वो लोग दौड़ें, हम जो है ये इसको जो है वो पीछे हट जाते हैं, वरना वहाँ पे भी इनकी सेक्शन की पहली पोजीशन थी। तो आप वहाँ पे आपके अंदर कोई बात नहीं है कि मैं फर्स्ट आने वाला था, मुझे ना दौड़ाया ही नहीं है? जी, ये पहली दफ़ा नहीं हो। आगे जो मेरे बड़े भाई हैं, भाई आमिर, ये सब जब भी इनकी टीम फाइनल में आती है, जो दूर के मेहमान होते हैं वालिद साहब जो है उनको पोजीशन देते हैं। वो कहते हैं कि हम तो रोज़ करते हैं, जो दूर के मेहमान आए हैं वो आके जो है ना पोजीशन लें, हम पीछे हट जाते हैं। ये मेहमान नवाजी की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक मिसाल है। तो हाशिम साहब आप ये बताएं कि आप जब घोड़े पे बैठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे घोड़े पे बिठाया जा रहा है। कोई डर, कोई ख़तरा? शुरू में डर था, अब डर नहीं है, अब प्यार है घोड़े से। हर वक्त वो मेरी सुन लेता है, कुछ अपनी मना ली, कुछ उसकी सुन ली। फ़र्क क्यों महसूस करते हैं? आपके सवार बन गए या कोई और वजह है इसकी? सवार अभी तो नहीं, कि जिस वक्त पूरा पता चल जाएगा कि ये घोड़ा इस तरह कर रहा है उस वक्त सवार। फ़र्क क्यों महसूस करते हैं? फ़र्क इसलिए महसूस करते हैं कि अभी उम्र भी नहीं है इतना, जो है मतलब कि शौक़ है, शौक़ बहुत है, लेकिन अभी इतनी चीज़ों का पता नहीं है कि ये क्या शौक़ पूरा हो रहा है, इस पर फ़ख्र है? हाँ, इस पर फ़ख्र है। नाज़रीन, ये बिल्कुल 100% आपको बता दूं कि कोई प्री प्लान गुफ्तगू हमारी नहीं है, डायरेक्ट हम इस बच्चे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं भी आम ज़िंदगी में इस बच्चे में झिझक हो, लेकिन इस खेल के बारे में इस बच्चे में इतनी खुद इत्मीदी है कि साफ पता चल रहा है कि ये आने वाले वक्त में बेहतरीन सवार हो। तालीम में आप घर वालों को क्या सरप्राइज़ देंगे? तालीम में मैं जिस तरह मैं नेज़ाबाजी में अच्छा स्कोर दे रहा हूँ, इस तरह तालीम में भी मैं इससे डबल अच्छा स्कोर दूंगा, और ये मैं माइक पे कहता हूँ। तो कैसे अच्छा स्कोर देंगे? जहाँ पे नेज़ाबाजी में 1 दिन मैं करता हूँ, वहाँ पे मैं तालीम में 2 दिन लगाऊंगा। ज़बरदस्ती आज लाइव वादा हो रहा है। अल्लाह ताला हमारी भी ज़िंदगी करे, हम ये वक्त देखें कि अपने टॉप करें
اور آپ نے والدین کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کریں، لائیو آپ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں. جی کہہ رہا ہوں. اچھا، آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی میں آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج مری کا پڑھتا ہوں، ہاسٹل. اچھا، ہاسٹل میں آپ رہتے ہیں. تو ہاسٹل سے آ کے تو بڑا کم ٹائم ملتا ہے، اس کے باوجود آپ اتنی اچھی سواری کر رہے ہیں. اتنی اچھی سواری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس طرح تو وہاں پہ سردی، جہاں پہ 3 مہینے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس ٹائم ہوتی ہے جس وقت نیزہ بازی کا سیزن ہوتا ہے. تو اس میں آ کے پہلے جو ہمارا ہے، اس میں پہلے تو ہمارے گھوڑوں کے اوپر 2 سے 3 ہفتے جو ہے نا رائڈنگ ہوتی ہے، ان کو سمجھتے ہیں. تو پھر جو ہے میلے تو بہت دور کی بات ہے، وہ جب ہم لوگ میچور ہو جاتے ہیں تب ہم لوگ اپنے میلے سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے صرف گھوڑوں کو سمجھنا، ان کے اوپر رائڈنگ کرنی. اچھا، پچھلے دنوں آپ کے 4 گھوڑے ضائع ہو گئے، وہ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے. تو ان گھوڑوں کی ہلاکت پہ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ بہت ایک بڑا پیارا گھوڑا تھا آپ کا ان میں. جی بہت افسوس تھا. بس کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بس اس وقت جب دیکھا تب تو ہم سے بس کھڑے نہیں تھا ہونے ہو رہا. تب ہم نے اپنے آنکھوں دیکھی ان کی موت دیکھی ہے. یہاں تو ہم سے کہیں بعد میں ہوتی ہے، ہم بعد میں پہنچتے جب دفن ہو جاتے. ہم نے دفنایا بھی خود ہیں، دیکھے بھی خود ہیں، ان کی لاشیں خود دیکھی ہیں. تو کون سا گھوڑا تھا جو آپ کا فیوریٹ تھا؟ جی میرا فیوریٹ گھوڑا 2 تھے. ایک گھوڑا ہمارے ماموں ہیں، بھائی ہیں، ریاض خرل، ان کا گھوڑا تھا، بہت اچھا گھوڑا تھا. اور ایک پاپا والا گھوڑا تھا، نام کیا تھا ان کے؟ جو بھائی ریاض والا گھوڑا اس کا نام بابر تھا، اور جو ابو والا گھوڑا اس کا نام تھا محبت. محبت. ٹھیک ہے، محبت سے آپ کو بہت زیادہ پیار تھا؟ دونوں سے بہت پیار تھا. اور جو دوسرے گھوڑے 2 تھے، ایک جگو تھا اور ایک مکس اور گھوڑا تھا، وہ بھی دونوں اچھے اسپیڈر گھوڑے تھے، بہت اچھے گھوڑے تھے. آپ کون سے گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں؟ جی میرا گھوڑا مہتاب اس کا نام ہے، بلیک کلر ہے اس کے اوپر سواری. مہتاب. جی اچھا، آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس کھیل کے نئے کھلاڑیوں کو اور جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو؟ اس کھیل میں یہ ہے کہ اس سے بندہ ڈرگز سے بچا رہتا ہے، پورے کاموں سے، جس طرح کوئی اور کام، گندے کام ہو گئے، جہاں جس طرح ڈرگ ہو گئے، ان کاموں سے بندہ جو ہے بچا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا محسوس کرتے ہیں آپ جب دوڑ کے گھر آتے ہیں تو گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ وہ بس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا بس دھیان سے اپنے آپ کو سنبھال کے بیلنس برابر رکھ کے تب دوڑنا، اور باقی وہ خوش ہوتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں ہم سب. ہمارا بیٹا جو ہے وہ ایک اچھے کام کی طرف جا رہا ہے، یعنی کسی برے کھیل کی طرف نہیں جا رہا. تو آپ کے ابو تو ماشاءاللہ بہت اچھے سوار ہیں، باہر بھی رائڈنگ کرتے ہیں، پاکستان میں بھی رائڈنگ کر رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے بھی انہوں نے ٹرافیاں لیں، گولڈ میڈل لیا، اس کے بعد انڈیا سے بھی. تو آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میں بھی انشاءاللہ ان کو فالو کروں گا. اگر میرے میں اتنی ہمت ہوئی اور میں اس قابل ہوا تو ضرور جائیں گے. آگے نہیں نکلیں گے ان سے آگے نکلنا تو پھر بات کی بات ہے، پہلے ان تک پہنچنا ہے. ان سے زبردستی دیکھ لیں، بچے کا انداز دیکھ لیں کتنا انٹیلیجنٹ ہے. تو نیزہ بازی ایک واحد کھیل ہے کہ جس میں جا کے بچے کی خود اعتمادی بھی جو ہے نا وہ دوسرے کھیلوں کی نسبت میں سمجھتا ہوں زیادہ بحال ہوتی ہے، کیونکہ جو کلچر ہے ہمارا دیہات کے لوگ ہوتے ہیں اور سارے جو ہیں ایک سے ایک بڑھ کر سمجھدار ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے جا کے نیزہ بازی کرنا ایک معنی رکھتا ہے. بہرحال جی، تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.